मो झील पुओ को बापा नहीं बोली सांग साथी रे मु से मानकर हस देखु मो परिचयटा होची मो ग्राम हैला जिरांग मु जिरांगा बासिंदा सुज्ञानी मिसाल मु बस स्टैंड टाइलर दुकान करिछि मु क्रिस्टियन साई रे रहूछि मु टाइलर काम करी बंचे आ जिरांग ग्राम रे जो प्रकार परिस्थिति परिवेशटा आमर आशा दीदी आपणक मानक मुख को आनी अछंती आशा दीदी जो कथा आनी छंती से कथाटा सत कथा आमे मध्य 2 वर्ष हबो आमे आमको मध्य ताड़ना दिया होईची आमको मध्य बाछंद करिकी रखी छंती आमे बिना चर्च जाए हमको लोक माने कौनसी विवाह पानी रे कौनसी दुख रे किंबा सुख रे किंबा मो पुओ सांगे कौनसी पिला सांग साथी मिसिबा पई मना करी हमको एई भली शासन करी रखी छंती पड़िसा घरे बाहाघर हेले मध्य भुजी पानी को हमको डाकू नाहंती एमती कि जे मोर परिस्थिति बहुत जर थिली जो परीक्षा घर को कथा हेले अमूल्य परीक्षा घर सांगे कथा हेले से मानक सहित कथा हेले 5000 फाइन थिला आ मु भी मानि नेथिली मंडली रो 2 मास पर्यंत कथा हो नथिली मोर परिस्थिति एमती आसी गला मलेरिया टाइफाइड ज्वर हे गली ज्वर को मो हाथ रे भेन लागी थिला 6 दिन 6टा इंजेक्शन मो सिरा रे नेबार अछि गां रे के देबा पई इंजेक्शन के नथिले अमूल्य परीक्षार बड़ पो ही देव मु बाध्यता हेली मु इंजेक्शन नै कि मो शरीर ठीक करबा निमंते मु बाध्य होई कि जाई कि इंजेक्शन नेली मते चर्च रे उठेले तू काहे कि इंजेक्शन नेबा पाई जाइथिलु 2024 साल रो 6 मास रो 9 तारिख रो रविवार दिन 11 घंटा समय ठारू मु आजि पर्यंत बाछंदरे अछि इंजेक्शन कोन पाई नेलु कार परामर्श रे नेलु बोली पालक दाऊद जेना मते चर्च घरे कहिथिले ईशदास स्वाल सिंह जाइथिला आर कोनोसी पदक्षेप न सांडालले मते बाछंद करिदेले मु कांदी के कहली आज्ञा ए जो करू छ एडा ठीक नुहे आमे किछि भूल करी नाहु आपण जो ए नियम रखियो छ आपण दिने आ अपमानित हेबे तू के कहबा को तते के कहला शिक्षा ए सब पालक आज्ञा कहिथिले तथापि मु हाथ जोड़ी कहली आज्ञा देखंतु काले दिने आपण अपमानित हेबे तथापि सुनिले नाही तथापि मो भाई गोटे एसडीओ ऑफिस रो पुलिस चाकरी करूची से फोन करिके से कहिले आज्ञा मो दीदी इंजेक्शन नेला कोन असुविधा हला तार रिकॉर्डिंग भी अछि आपण को सम्मुख को मु आनी पारिबी इंजेक्शन नेले अंतर हेबो कि मंडल नियम करछन कि आगरो नाही 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 इंजेक्शन नेले अंतर नाही हमर गां रे गोटे बड़ समस्या हे जाइथिला अले समस्या को धरी गां चलते ना समस्या माने लोक को धरी समस्या चलती हम गां रे बाबू गां रो केतले को आलोचना ना हां आलोचना जे तुम बड़ लोक माने परा टिके से मोर से दीदी को टिके पाप भितरेबो नै अंडराल अछि ना भाईएल अछि ना के अछि काई कोठी इनिसिन गोटे नेला बोली तमे मंडल फाइन ये करि पारनो हां हमर गां प्रति जो समस्या से बारंबार करी आसुछंती हां ले गां समस्या तार मुंडर देबो कि अनाथ झ परे हेछि ते कोन कथि हमरो से गुड अलगा परिवार ऊपर को नै के सब हेइ छे को परिवार को से गुड अंबिडा तो जने आस्ति के अछंती सेते मानुच जे ता देह भल नथिला ना से सेलाइन इंजेक्शन चिरारे नौथला से राती रे कुड नै देबो लोक मरि जाइथिले मंडली देखबे कि ता तीनटा पिला को पोछि थांदा पुनी के हैं इंजेक्शन नेला काहे कि परामर्श नेला नै बोली आपण कहले पुनी तले जिरांग लोक गां लोक जेते असुस्थ हैला आपण परामर्श नो हेलो हां हेलो हां जिरांग लोक जेते गां रे असुस्थ होता आपण परामर्श नौ छंती कि हमें डॉक्टर पाको जीवो ना नाही नाही तमे मते ए ऑर्डर रे कहि पारिबो नै बाबू आरे आपण कहिसंती परा मो बडा पाको परामर्श नेबा थिला मंडली बोली कोथिले पुनी आपण से कहिला कि कोन एमती असुविधा हैला आपण बाछंद करूछंती एई कथाटा जदी प्रशासन को गले आपण असुविधा रे पडिल प्रशासन को गले भी के किछि करि पारिबे नाही हम प्रशासन रो जते कर्मकर्ता कार्यकारी काम करिबा लोक हम पॉकेट रे अछंती हमें 120 परिवार हमें 120 परिवार 2000 लाखी काढले 2 लाख आदाय करिबु सेमान को टंका देई के हमें किनि पारबु तू जा के कहबा लोक एमिति सब धमक देई कि आज पर्यंत मो
ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କଥା ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ ମୋ କୌଣସି ବିଭା ପାଣିରେ, କୌଣସି ଭୋଜିରେ, କୌଣସି ଦୁଃଖ କି ମରଣ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭୋଗ କରି ଚାଲୁଛି। ଦୁଃଖର କଥା କି ଏଇଆ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଛାଡିକି ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହଉଛି। ମୁଁ ଗାଁ ବୋଲିକି ମୋ 3 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଧରି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ହେଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖୁସିରେ ରହିବା ସମୟରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ହବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ କାଳ ବିତାଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ ଧୋକା ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନ ମତେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇପାରିବି, ଗାଁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଲ ସିଂ ପାଳକ ଦାଉଦ ଜେନା ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ତା କଥା କିଏ ମାନୁନ, ସେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀର ଆମେ ମୁଖରେ ଧରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଅସହାୟ ହେଇକି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଶାଶୁ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡବଲ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ସେ ସୋନପୁରରେ ମୋ ପିଲା 3ଟା ଧରିକି ମୁଁ ଜିରାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କାଟି ଆସୁଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି 16 ବର୍ଷ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି 2 ବର୍ଷ ଚିଲ୍ଲା ହେଲା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଜି ସରକାରୀ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଭାଇମାନେ ମାଷ୍ଟର ଆସି ସର୍ଭେ କରି ତୁମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସି ସର୍ଭେ କରି ତୁମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କୋଉ ମା ମାନେ ପାଇନ, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଅଭିଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ପାଳକର ଆଖିକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଅଛୁ। ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା କରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବୁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରି ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସନରେ ରଖିଅଛି। ଏ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସରକାରୀ ତ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲିକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସମାଧି ପାଇଁ ବୋଲିକି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏ ଅଧିକାର ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ନିବେଦନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଅଛି ଯେ ଶୁଣିକି ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ଯେପରିକି ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ମୋ ମନ୍ଦିର, ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ଯାଇପାରିବି, ଗ୍ରାମର ମା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବି। ମୋ ଝିଅ ପୁଅକୁ ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ହସ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି ମୋ ପୁଅର ମୁହଁ 2 ବର୍ଷ ଚିଲ୍ଲା ହେବ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବାପ ତ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା, ସେହା ବି ନାହିଁ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ତମେ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, କିଏ ତମକୁ କହିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ? ଏଭଳି ଶାସନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରି ଆସୁଅଛି। ଆଜି ଆଶା ଦିଦି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି ବୋଲି ମୋ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି।